जय जगन्नाथ नमस्कार पुणी स्वागत करुच्ची आउ एक फ्रेश ब्लॉग रे आपण मानकु तो आज आम गाँव रे क्रिकेट खेल जो होता आपण मैंने पूर्व देखी वीडियो तो तार आज फाइनल मैच तो ये स्टार्ट हो अधघंटे पर सेपटे प्रिपेरेसन सब चली आज फाइनल को रही आम गाँ टीम रही बांकी ढंसर जो जानी थे ढंसर रही फाइनल को समुदाय 8टी टीम को लेकिन मैच खेला जाइथिला तो समुदाय 8टी टीम पर आज फाइनल को 2टी टीम रही तो पछपटे देखिपे बजरंग बाली मूर्ति रही तो ये प्रतिष्ठा है कहीं आमर जागर जो टाइम रे गाँव बड़ फंक्शन हुए तो सही टाइम रे प्रतिष्ठा हम तो एपटे यहाँ रोसई घर आमर रही मंदिर एपटे भितर शिवंकर मंदिर रही एपटे बजरंग बाली मूर्ति ये आमर जागर जो बड़ फंक्शन हम से टाइम रे माँ प्रभुंर प्रतिष्ठा हम तो ये सरी जाइए सब कम एपटे खेल पड़ियाटा लगिक रही ये नुआ फिल्ड या आउ गोटे पड़िया था कि रोड साइड रे जेहेतु ये पड़ियाटा या 2-3 वर्ष है तो ये पिला खेलुंट ये ग्राउंड रे खेल चलती तो सब टीम पाखापाखि जो 2टी टीम सेपटे रोसई भितर कम चली आउटे पर मुझे देखदेवी रोसई सेपटे केमती होची आउटे सब पिला सेपटे बाउंड्री फाउंड्री आउटे सजाड़ सुजुड़ कर तो चलतु देखा बच्चा बाटी 2 जन खेल देखा कह तू कह आज कौन कौन खेल अच्छी दात फाड़े कह गला कहून दात भांगी जाइए ना मुसा नहीं चॉकलेट खाऊ अधिका अधिका चॉकलेट खाऊ आ खाइबुनु ये बर्तमान न्यू ईयर पे पोस्टर सब मारी आमर पिला ग्राउंड पिला बाबा बालुंकेश्वर यूथ क्लब पुंचिया एपटे रही टूर्नामेंटर फिक्सर पूरा खेल आरंभ होता आज 4 तारिख फाइनल रही तो एपटे पिला टिके बसिकी मनोरंजन कर भांगी जीव पिला विशेष किए आसी ना सब बच्चा पाटी सब एपटे अच्छा तो खेल आउ किसी समय पर स्टार्ट हम आमर जो अपोजिट टीम रही तो से टीम रो किसी पिला आसिक पहुँच गले आम गाँव छोट पिला माने आसिक समस्ते पहुँच गले अल्प समय बास जहाँ रही अपेक्षा खेल आरंभ कर पिला माने गोटे फ्रेम रे नहीं आमर सब आमर टॉस कार्यक्रम सरी जाइए प्रथम टॉस विन कर बोलिंग रे भार संभाल आयोजक पुंचा दल एवं बैटिंग कर डीसीसी ढांसर दर्शक मानक आम आउ थे नव वर्षर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ धन्य टूर्णामेंट आज हूँ अंतिम दिवस परस्पर को भेटुंट डीसीसी ढांसर बनाम आयोजक पुंचा हाई वोल्टेज मैच फाइनल मैच आज दर्शक मानक अनुरोध बहु संख्यार योगदान दे खेल को उपभोग करने समस्त दर्शक मानक खाद्यपेयर व्यवस्था रही बाहर जो दर्शक रही बॉल टी कैश ने 50 टकार पुरस्कार राशि रही तो समस्त दर्शक मानक अनुरोध यथाशीघ्र आसिक आम खेल को उपभोग करूँ बर्तमान आम टीम पिलांकर पूरा गेम प्लानिंग चली अपोजिट टीम जो रही बर्तमान ताकू केमती सामना करेंगे जेहेतु टॉस विन कर प्रथम बोलिंग नहीं तो तांकू केमिति केते रन भितर से माने रखिबा को चाहिए तो तांकर सब डिस्कशन चली प्रेयर फेयर टिके हबो क्रिकेट रे जेहेतु सब रही प्रेयर टिके हुए प्रारंभ तो हम जे किंतु गोटाए मजा कथा भूल बसतः एमाने पलैछन्ति फाइनल को कहीं अपोजिट टीम रो किछि जो प्रीवियस क्वार्टर फाइनल मैच थिला तो से माने टिके भूल भाल खेली तो से एमाने पलैछन्ति नले माने फाइनल दूरर कथा आम पिला टिके लीग मैच रु कटि जाया कथा तो जहाँ हूँ जाइछन्ति गाँ पिला
ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ତମର କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହୁଛି। ବହୁତ ନୂଆ ପିଲା ଆଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଆମେ ବି ଖେଳୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ସମୟ ହେଉନି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛି ଖେଳ। ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ସ୍ୱାଗତ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 21 ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ। ପଛ ଶୃଙ୍ଖଳା ମ୍ୟାଚରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, 4 ଓଭରରେ 4ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି ସୀମାରେଖାର ବାହାରକୁ, 4 ରନ୍। आज भी भंडार खोले रखे हैं चगला पाल्टा सिंह ने। पिछले 4 दिन से अपना भंडार खोला। और जो दर्शक कैच पकड़ेंगे उसके लिए भी इनाम रखा गया है, एक बिस्किट मिलेगा उनको। सारे के सारे प्राइज जो घोषित किया गया है सब चगला पाल्टा सिंह के द्वारा किया गया है, इसलिए नहीं पकड़ पाए। भोजी एटी गोटे पिला खाइବାକୁ ଏତେ ବିକଳ ମତେ ଆଣିକି ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ପାଇଲାଣି, କହିଲା ଭୋଜି ଖାଇବା। ଆରେ ଆଡି ଯାଉ इम्प्रूव करना पड़ेगा। ଏପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି, ତ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାହାଚ ହେଇଛି ସେଠି ବି ବସିକି ଦର୍ଶକମାନେ ଖେଳକୁ ପୁରା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଖେଳର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ଏ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗର ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଘାସ ଫାସ ସବୁ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ ଏପଟେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଇଡ୍ରେ, ଏମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର ପୁରା ରୋଷେଇଶାଳା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହୁଏ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମିଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଜାଗା, ତ ଏଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ପୁରା ଦେଖାଗଲେଣି ବାପା। ଆରେ କ୍ୟା ଭୋଜି ଖାଇକି ଆଇଛୁ ଏଠିକି? କୋଉଠି ସେ ଯାଇଛି? ବାଡ଼ୁନୁ ବାଡ଼ୁନୁ चौका साथ दौरान संख्या 222। दर्शक मैंने भोजन करके चाहते कि भोजन करनी तो डाइनिंग हॉल खोला अच्छे 235 रन 2 लक्ष बीबीसी पहुंचे। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ସରିଲା। ତ ସମୁଦାୟ 20 ଓଭରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ରହିଛି 232 ରନ୍। ତ ଆମ ଗାଁ ଟିମ୍ 233 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 20 ଓଭର ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଖେଳ ଆଗକୁ କିପରି ରହୁଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଜିତିଲା। ଖେଳ ଦେଖି ଯାଇଛୁ? ଖେଳ ଦେଖି ଆଜି କୋଉ ଗାଁ କୋଉ ଆଜି କୋଉ ଗାଁ କହୁନୁ? ତମ ଗାଁ ନା କ'ଣ? ତମ ଗାଁ ନା କ'ଣ କହୁନୁ? ବୋଲୁ ଦେଖିନି। ତମ ଗାଁ ନା କ'ଣ କହିଦେ, କହୁନୁ କହିଦେ। ବାପ ଖେଳ ମେଳ ହେଇକି ପଳେଇଛ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଖେଳ ନା ହେଁ କହୁନୁ କିଏ ଯେ? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ। କହିଦେ ତମ ଗାଁ କୋଉ ଗାଁ କହିଦେ। ପୁଞ୍ଚିଆ ଖେଳ ଦେଖି ଯାଇଛୁ ନା? ତୁ ଗାଲୁ ପେଲି ଦଉ ନା ପ୍ରମାଣ ନ ରଖିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 122 ରନ୍ କରିଛି ଆମ ଗାଁ। ଏବଂ ଢଁସର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲା ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍, ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲର ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଖେଳ ସରିଲା, ତ ଏବେ ପୁରସ୍କାର ଯାହା ରହିଛି ରାଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କାହାକୁ ମିଳୁଛି। धन्यवाद। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେଉଁ ପଇଁଚା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଏହି ସୁନ୍ଦର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ
ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯେତିକି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଠାର ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେୟାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଉଭୟ ଦଳ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଫାଇନାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଟିକେ ଆମର ଅଧିକ ସ୍କୋର तो फाइनाली सेलिब्रेशन सरीला। आशा करी भिडियोटी आपको बहुत बढ़िया लगी तो आगामी नुआ नुआ ब्लॉग सब आसो ये चैनल रे निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रखु। तो आपण मानकर सपोर्ट निहाती भाव दरकार। पुणी देखा आपण मान सहित आउ एक ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ।